Mboroka. Manyuma mboro ti bon. Ebe manyuma dodon. Kiki manyuma dodon. Na fara ko luka boroke. La ya arifuhum illa man minhum. Mashiti manyuma no fu yera do. Allahu akbar. Wa mashiti manyuma kanu. Foka ta soro manyuma yera ajido de be yera la. O mani boroke ngere ne sigira. O dajuru di madukirema. Awo. Amba wa alhamdulillah fa ni'ma hiya. Alhamdulillah. Émission kunandi. Émission herema. We manu mambaro. Ambalma radio unité lamebagao anaw kanu nyogo na uterke do node El Hadji Kassim Kone Mali Bamako kono ambi fulela si an lamebaga be makab anyini be fanga ni émission iname ni mo nyuma ngo kode don yananga lame amantega di nyogo ma salaman foli confessa mo nyuma ngo kunya di photo do ngankluma jo fenela de manyuma mbaro wa kodumamba alakira baro de kodumaye nimo manyuma baro wa araju inete baro kadi Qur'ane baro wa kodumana alakira baro nyogon konyumante manyuma baro wa atitwanga shadu tijani baro be kodumamba salli ala Muhammad wa salima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم. Sikate kuma ina da ala alide wahidwe ngalide jabarwe alide kaharwe ala an kwa mako salamu an ko masanyman bai ne mako azizu wa fara masanyman bai ne mako kabiru alide belebele kwe awo belebele ka belebele do mana bunya tugo ika bunya abi masayin ta duguma de wala era de be bunya di joma ko yi masanyu mambai ngale de bakawi awani nazara ko man nazara kala ko eternel masanyu ngale de kali kuyi nazara ba inventé nga créateur o de masanyu mambai ni masanyu ngale de awalwe ale de follow ede asa mamba inwa ale de akirue aw masam ya damine ani masam ba laba o ya ale kelen pedi ore kama kwa ma alquran bayin kono ko kullu man ale afani ko jena mako jena kono fe ale fen dan ko ni bebe bandundo la karamo ke buyam bi bulu ka be bandundo la doni min bi la dundo la ka be ban ko sorom bi la dundo la ka be ban aw jorom yere bi bulu ko dundo la ko ni me ban ko yi nga ko fem ti bansa aw ya le kam masayen de na sigira o masanyu mambai togola arala ye munye kalande ngana wudi kalande nyogo shima o mafire shagana kadamu shigana anto masanyu mambai tanuwa o nanzara ko alede ma ko louange et gloire à Dieu shagana na sigira o masanyu mambai tanni keneka mindega kele masamaye ko jonga nyana fleli ko tale de nazara ko ma ko invisible ko ni Microsoft ta kibe masan nyini no ya ti de ko senj member le
awo ko ale ka jɔn ɲuman olu dusukun ye dusukun ɲumantigiw k'olu bɛ Ala ye dɛ ko dusukun ɲumantigiw de bɛ ɲini ka dɔgɔya dugukolo in sanfɛ o de kama an karamɔgɔw ye wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛ dusukun safunɛ ye dɛ awɔ ni dusukun nɔgɔra k'a bɛ ko ka jɛ dɛ k'a bɛ ko ni jumɛn o de ye kalima ye kalima min ka bon ni kalima bɛɛ ye ko de ye kalima ye kalima min ka di Ala ye ka tɛmɛ kalima bɛɛ kan an karamɔgɔ n'o ye Abul Abbasi ye Sheikh Ahmada Atijani k'ale nana ka kalima in ka darapo kɔrɔta Elijah Sheikh Martal ale jadi kɛ ni kalima in ye dɛ y'a darapo kɔrɔta Sohibul Faidati Sheikh Ibrahima Kodo ale fana ye ni darapo kɔrɔta dɛ k'a di kalandenw ma Bajalo ka minɛn datugulen Bajalo ka Yuba Kodo Bul Faridul Jamihu Kodo Ɲɔrɔ Shirifkɛ Kodo dɛ Shegena Amala Amahula Kodo ale jadi kɛ ni kalima in ye ŋa y'a darapo kɔrɔta lajarabiw ko sɔrɔla ni kalima in de ye La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kan nga kumakan laban ne awadi de duskun safne ko yi ore kama an karamɔgɔ ko ama ko ka kalma in da ko fo maaw ka fɔ ko fa bila ko ni maaw ma fɔ ko fa be kalandenw na ko laɲini ma sabati adorona yemunya ede kuma jara ko ala kan ni kalma in kan ga kuma kan laban ate barka da masayin yiwa masamu sona kan sigi anno shuina alle tanni kene kan ale barka dali kene kan koyi awa ka jonyuma olu ko foli kene kan wajibani hada ni an danku de koyi masayin ma fo kan ga seneke ama fo kan ga baga marake masayin ma fo kan ga jago kede masayin ko kan ga jume de ke ko ka ale batun doro mo ni an sigile o ala tanu kene kan awo ala bato kene ni an sigile o kene kan de n'an sigira o kene sanuman bayin kan an t'a fɔ masayin ma k'a ni cewa an b'a fɔ ko alhamdulillah an b'a fɔ ko alhamdulillah an bɛ segin k'a fɔ ko alhamdulillah suma alhamdulillah tanu a dafara dɛ awɔ tanu naani o sabatilen o masadu o masa in de fɔlɔla k'a yɛrɛ tanu n'a ye danni kɛ ka danfɛnw k'olu tanu danfɛnw ye ɲɔgɔn tanu ko ye awɔ danfɛnw sɔrɔla ka tanu in k'a bɛɛ ta k'a segin masa in ma k'ale de ta don bonya in bɛɛ masa in de ta ye dɛ awɔ karama in bɛɛ ale de ta don a b'a di jɔn ma jɔn mun diyara ye masa in masa jalaki bali don n'an sigira o masa in tɔgɔ la an t'a fɔ a ma k'a ni ce wa ale mun b'a fɔ an ɲɛna ko nɛɛma min b'e la mun bɛ nin na mun bɛ nin na ko an kana ɲaga nin si la k'an ka ɲaga ale kelen pe la ko nin ye nɛɛma o nɛɛma ye jɔn bolo ale de y'a d'a ma ko n'an y'a ɲini a fɛ ko fɛn b'a bolo mun ka bon n'o bɛɛ ye k'a b'a d'an ma an t'an bolo ja o masa in ye wa ale de fana b'a fɔ an ɲɛna ko n'an y'a ka nɛɛmaw dɔn a ye k'a ka nɛɛmaw waleɲuman dɔn a ye ko lazidanakum jara ko cogo di k'a b'a ji d'an ye sanga ni waati bɛɛ an mago bɛ jidi la n'i jɔlen don i ka dɔnni na n'i jɔlen don i ka sɔrɔ la k'i ka to k'a fɔ ko alhamdulillah yara ko nin kalima in fana ka d'a ye koyi ka to k'a fɔ ale ma k'a ni ce o de kama ni fiyɛlen an fa Adama la ka kumakan fɔlɔ kɛra ko tanu bɛ masa in ye ko alhamdulillah
ngon nabi nyuma choroba nabi la nuhu olu be ni kalma info de aw nabi la ibrahima kan ko ale de mal qur'an bayi kono ka kile tirike ay boyan soro ni masayin tanuni aw turu sele bajo amina tama ka fene kan masayin wali ni mando ko ka fene ka to ka fuko alhamdulillah aw kama nan sigira ni kene bayi kono ay mi folo kan masayin ni tanune ama ko masayin makani che ama tanu kan sabala dara folo jume masayin tanuwa masamu sona ka anke bude alama dini ama anke bagai fa yanke an fara ma denwi masayin tanula wa masamu sona tuni ka anke nabi nyuma gorobine ka ngo mantui no Muhammad Mustafa anta fala makani cewa aw masamu sona tuni ka kan manyumo irana kan manyumo kanumbai anta ko masai makani cewa jara me tanungan jime dauka kamu sona ka anke Sheikh Ahmada Tijani ka kalandinya anta fala makani cewa jara alika dan numa jonka nga masai tanu sanga wakati be aw kama sanga wakati be ante nyina anti sege amba fala indi makani che na masai tanu sa ami soro ka nga kene ka parfumi ka barka do nga kene la al na soro kene a barka lidu ka nga kene ka sangorota al na soro ala sona sangorota lidu aw kene be parfumi ni jume jara ka nga kene kasa diani jume ore ka salatu ke dan fen kuntigi kan Muhammad Mustafa Kudu ame salatu ke zamzamiyu kan jara ame salatu ke madainu kan ame salatu ke makiyu kan kureshu ame salatu ka kan mutulubu mode ko do ame salatu ka kan ashimu mode ame salatu ka kan Abdul Manafi mode ame salatu ka kan kuzei mode ko do ame salatu ka kan murata mode ame salatu ka kan kilabi mode ame salatu ka kan wale de chili kera hine kanyeshi danfen bema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin o Muhammadu okudu aw le sauveur de l'humanité tout entier o Muhammadu bayin kudu ambi salatu kaka dara wala masonga barake fo faya keni Muhammadu Mustafa ile kama bien anillahara nga bedarani cheba kele ne kanu koso ani salatu ko kanga ni kene bayin kono waka barka do anga kene la ni Muhammad Mustafa jara ngambe ala de la digi ka kila ka ala bla barala ko suno jonte salatu ke Muhammad Mustafa ka ala yare kelen pede bika salatu ka kani che bayin ka awa bo fayana alquran bayin kono ka le balaka salatu ka ka fale kam malaka sanuma jati mado meleke munna ko lubka salatu ke ni che ba sanuma ka o barayin sabana sa sorla ka joni manale wele jomunu dara saga kunna kuka salatu ke Muhammad Mustafa ka dara kunna ya le blaka ka kishi ani nema ke ni cheba sanuma yin kan shien kele ka le reka mataya konna la sale be hinana shien tan dara kunna ya ka shien ke me ka be hinana bis abe hinex ka an ere kan shien bakile dara kunna sira bakile masa ko yan kan horale ka bo jahannama toroma dara ti salatu ko che bayin kan wa ya mun chili kera hine kan yashin danfen bema wa dara danfen be che ba kele mun chili ka damunda bore kama to fora ma to munu dara mu ala ka danfen be to fo che bayin ma dara ali kungo kono fe ngolu che ba sanuma ko lu ya wele ko Abdul Kudusu aw kungo saw ko tinto dara kan fe ko to di ama ngolu ko ama ko Abdul Kaliku aw lu be mauludu ke o waji jugoro fe ngolu ko ama ko Abdul Jaziru aljina kono maw ko ama to di ko lu ko ama Abdul Karimu
awa nabi nyuman biro la ngolu fene to dala ko olu ko amako Abdul Wahhab sharade fil shitane na ka jamakulu shitane mu make Muhammad Mustafa fefeu dara ngolu ko amako Abdul Jabbar kafri jamakulu ngolu fene ko amako Muhammad dara al ni make chebayin fe bi to ko wela ko yi awo cheba kele mun nana kana ka kafriya ka joshi ka boyin no islamai ka drapo korota ka sinsin anti salatu ko kanwa awo dari shuta meleke o ngolu fene to ko dala olu ko amako Abdul Amidu dara sangulo meleke ko amako Abdul Majida mo setigi ala ere to ko dala ala ko amako Yasin awo masanyuma mbayin ko alede mako Toha dara nunu koro madone Allah pa aidara waidu da dara ole kama anko amako Muhammada anko amako Amido dara anko amako Mahmuda alede Haidwe awo alede Wahidwe alede Mahi Abdoulaye Denkodo Aminata ka Bajo Enkodo Abdoulaye Fakodo Abdul Kasim mo Fakodo Ibrahima o Fakodo Umukulusum Fakekodo jara wa ameka songo wurukia fakedla Zenabu fa okodo Mata Zarau wan kamale fainema jamunga usani danfen be anti salatuka ka ngani kene bayin kono wa asani useni olumoke kodo dedina ali nga burange kodo dara ana koroke koni shi ani nema chama me ala buluko ngwa ka kotige balike ni cheba sanu mayinka dara salatuka kan tuguni amba fa Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ukulika wal khatim lima sabaka nasir al-haq bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aka qadrihi wa miqdar lazima dara kwala kan nafana hormai jin anilahra horma be ni cheba ina de alede kama alabena hine bela shini ore kama ankara mo ko ama ko alqur'ane kono kuni qur'ane haya benno muye akilisigi kumai dara ko de wala sofa yuti karabuka fatarda ko ni yora ina kwala kambe Muhammad Mustafa de makoyi kwala ko alede makaba sonka kufa ba foka tutanto dara mo mate hine kani Muhammad Mustafa imbo ay fon sira ala jomada mana ke fon sira tugo ika fon sira abi Muhammad Mustafa abata duguma anta nyina ala fe wa kwala kan nafana hormai je anilahara ana bora enno sa jara anta sense wa barsa wakati bikata antina jo Muhammad Mustafa tamnila barsa nango kamba tanu ya no dugube je kanto tamnila tanu kantiba wangale de tamnikan kadika teme danfen be tamnika kan waki tanukan tankan ija kipse ka fa ale kelen pedima ko fuka dambo sa nazaraw ni yawje mu fo kan nabi nyuma ma nyuma baro Juma do ko 20 april 29 ame barka da masayi amma fa masayi makani ce masamu sona kan siya no bisuina ni kene bayin kono amma fa la makani ce ale de sona tuguni kan ne ngula bla na yere tanui na yere wali nyman doli ni barka dali ya yere amba fa makani ce ula ko fe asona kan ne ngula bla ni salatu keli akache basanu mainka noi Muhammad Mustafa alayhi salatu wasallam amba fa la ma kani ce ko fe ka barka dayi sangan wakati be ale mun sona kamani maya ka kufo aka alqur'ane bayin kono nama dauma asona kaka jonima ko lushu
bulu ka kɛ maa ɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn do ko n'a ɲinina k'a bi sɔrɔ ko kiraya nabi ɲumanya ko bunda datugura k'ale y'o datugu ni Muhamadu Mustafa ye o de kama Sheikh Ahmada Tijani a ko Muhamadu Mustafa ye ma ko wal khatimi lima sabaka ko ale de kɛra ka ko bɛɛ datugu Allahu Akbar ko ni nabi ɲumanya datugura sa ka kiraya ye ko bulunda datugu nka ko fɛn jumɛn bulunda ti datugu o de y'ale ka maa ɲumanya in ye ko fo k'ale ka dugukolo in meleke sa ko maa ɲuman k'o ti ban dugukolo in sanfɛ ko maa ɲuman ninnu k'olu de ye dugukolo bɔlɔw ye koyi dugukolo in a minɛlen don n'olu de ye tant que olu bɛ dugukolo in kan ale ka tɔɔrɔ a tɛ jigin dugukolo in kan nka a b'a ka jɔnw a b'u bagabaga awɔ a b'a ka jɔnw ladi kuma dɔw la ko n'a ka jɔnba mun wulila cɛ la kuma dɔ la muso la ka wuli ka cɛsiri ale ye ka su jɔ ale ye nafilaw la zikiruw la k'ale tɔgɔ olu fɔ tɔgɔ sanuma minnu b'ale la k'olu zikiru Allahu Akbar ko i bɛ maa ɲuman ye k'a bi sɔrɔ n'o ye ka salatu kɛ Muhamadu Mustafa ye kan maa ɲumanya a bi sɔrɔ n'o ye ale ko k'an ka dan yɔrɔ min na ka dan yen nɔ jara masa in ko ten dɛ ko n'an dara yen nɔ k'an ka ɲinifɛnw k'a b'a d'an ma ne ka ɲinifɛn ye maa ɲumanya de i b'a sɔrɔ n'o ye kɔfɛ an karamɔgɔ sufiw ko ten tɔ ko maa ma kunnaja maa min kunnajara ko f'i tugulen jɔn kunnandiw kɔ n'i tugura olu kɔ sa i yɛrɛ n'a kɛ jɔn kunnandi ye o contraire bi dɛ maa mago ma sa maa min mago sara f'i tugura jɔn mago salenw kɔ n'o kɛra jara i bɛ mago sa Ala k'an kisi o ma nin kuma in ye tiɲɛ ye dɛ jara kama bɛ yen nɔ dɛ n'i tugura maa kunnandiw kɔ olu kama i na mago to dɛ nka n'i tugura maa kunnangow kɔ Ala k'an kisi o ma jara ko n'i sɛmɛ i jɔn selew la k'i bɛ se dɛ i fana bɛ kɛ jɔn ɲuman ye su in na nin y'an sigilen o jɔn sele ninnu olu tɔgɔla kɛnɛ kɔnɔ jɔn minnu sɔnna k'u sɛmɛ u jɔnɲɔgɔnw na ka tugu u jɔnɲɔgɔnw kɔ ka k'u jɔnɲɔgɔnw ka kalanden ka kɛ baarakɛden u jɔnɲɔgɔnw nɔfɛ ka sɛgɛn u jɔnɲɔgɔnw nɔfɛ n'u jɔnɲɔgɔnw sɔnna k'u kɔfilɛ o la ni Ala fɛnɛ sɔnn'u ye Ala ka jɛ bɛ a ka maa ɲuman ninnu nɔfɛ dɛ n'i sɔnna a ka maa ɲuman ninnu na dɔrɔn Ala bɛ k'i fɛ n'i tugura a ka maa ɲuman ninnu na ka ban ayi baara banna o ni maa ɲuman ninnu sɔnna k'u kɔfilɛ ye dɔrɔn a banna kuma dɔ la i bɛ Ala wele i mago dɔ la a t'i lamɛn o i bɛ san kelen i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka Ala wele ko dɔ la mago kelen dɔ la a t'a kɔfilɛ k'i lajɛ nka don min na i bɛ wuli k'a ka jɔn ɲuman dɔ sɛgɛrɛ kuma dɔ la o balolen koyi awɔ kuma dɔ la yɛrɛ a fatulen ka wuli k'a dayɔrɔ sɛgɛrɛ ka taa i mago fɔ Ala ɲɛna f'Ala k'a kɛ o tigi kɔsɔ bɛ yen dɛ awɔ Ala bɛ sɔn k'i mago dilan o kɔsɔ bɛ yen dɛ jara hali ko a ye nin to yen nɔ nin ye karisa ka maa ye o bɛ yen nɔ dɛ a ye nin minɛ karisa dɔnbaga don walima karisa teri don jara o bɛ yen dɛ su in na nin y'an sigilen o cɛw tɔgɔ la kɔlɔsi cɛbaw ko don dɛ Ala zikiru o cɛbaw ko don jɔn minnu sɔnna ka su jɔ Ala ye ka su ɲɛnamaya Ala ye ka su kɛ tile ye Ala ye kɔlɔsi cɛbaw ko don jara Ala zikiru cɛbaw ko don nin y'an sigilen o cɛw tɔgɔ la olu ka baroda nin y'an sigilen olu tɔgɔ la alhamdulillah baro min bɛ sigi o ye juma o juma maa ɲumanw tɔgɔ la maa ɲuman minnu yɛrɛ n'Ala b'u nɔfɛ sanga ni wagati bɛɛ ni Ala yɛrɛ ko fɛnɛ ko ale ka ni jɔn ɲuman ninnu bɛ kofɔ yɔrɔ o yɔrɔ ale ka hinɛ bɛ jigin yen nɔ Allahu Akbar k'Ala k'an nafa ni jɔn ɲuman ninnu hɔrɔma ye su in na an ka Safinatu Sada a batunba an bɛna wuli min an bɛna taa ɲarelakaw de fɛ yen nɔ su in na tuguni jara nin kɛnɛ in kɔnɔ Madan Darame ale ti maa dogolen an ka nin kɛnɛba in kɔnɔ su in na an ye wele bila ale de ma an ka Safinatu Sada a batunba ka nunjuru da ale ma ale ka wuli n'an ye kunanja kuru don ni e labɛnnen don jara i tɛna fara an kan wa e mun bɛ lamɛnni la ni labɛnnen don na fara an kan an ka sariti b'a la dɛ a sariti fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o k'a sɔrɔ i dusukun a jɛlen don dɛ maa si juguya kana sɔrɔ i dusukun in na o y'an ka Safinatu Sada a kulu in o y'a donkan dɔ ye dɛ o kɔfɛ i ka kɛ Ala ka jɔn bɛɛ fɛ i ka k'a ka maa ɲuman ninnu fɛ
ika faranga anga dukulumba ingono safina tusada nadila nuhunga batumba dore kuna jakuludu amena wuli suina ametanyuru jara ametanyuru ne shekena amada amahula dobi fo aleka suina muhammad uldu shana te buyewa haidara Allahu akbar ngale no male do nyoronga ofenno shina ame do fa ale fene kanwe shina baro antagaro kacha dara mo ala meta juru ka ofenno shirifi datala Allahu akbar shina ame na feme ale kan kuma do lama delika munyo me banyu ni maga Sierra Leone Allahu akbar karamo maju sila dara ngonu ala ka chebawi nuka ngako fasa Allahu akbar ni yore mbakili jigi Elaji Maliki Sila tuwawul Allahu akbar jara anti koloshi che baw to go fo wa anga soroga do anga baru ngono wa mo do e kanga sheke fanda mandie jara Usman Fodia Sokoto rube ko e koloshi che udiu faraba mula Sulaiman Haidara Allahu akbar segu kureshi jakaw fenno Alfa Bogar Karabenta jara ngwa baru sigini ere kayanno Allahu akbar Elhaji Kunu dara me pana jawte menare Allahu akbar ore makli jigi Sheikh Elhaji Baba Dramila wana Abu Kaufino awo samiji temeni ziara basi gira tora jara Allahu akbar amake bashi kenen ka kan na tesera kala kan na fani joni man nu hormai jara antanga batumai anta wulwa barta an faru buga kalaya kenen konna la yanno suina Allahu akbar manyuma ngabatu anga wuli safina tusada bato nyama be jombulu suina o madan drame ni beko amako mama drame an fa nan karamogo ni angani mukadam bay na fenen no male do nyare la kaw fenno Allahu akbar ni chawbe wuli shu anikle ka segere no jara kuma go foy wa be klane o delu do Sheikh Ismail Drame o delu alhamdulillah suina ana le bina je ka baruke wa bi suina baru la dilikan cha mamba kono suina baru anafaka buku sebe de ka labe sabati le do vender o temena fe anno tanga ti saba ani nani anga batumba anga wuli no safina tusada anga wuli e perena jara anga ta gile sana madu wala nabono ana la me bawfo ala me bala chemo no msorobo ana msumo achorobo ana msorobo ankoro anandogo anandion kanumbago shirifu limano bebefu kado kebe niyayi amba nsiki kambo amba fugala kutala kila kota erebisi ba majam la me bagaw bana dima bagaw bana ame malikoka malikono ambe befu Afrique Europe Amérique Asie fa ambe befu Fima Jema mi be wona nganfo mi be to ganfo mi me anglais fo mi be arab ganfo mi me kan kan mi fo ni an lambe bagadi ni ga famia yi ambi fo ka dai sikiroka giri ambe befo ambe senga fulla ambe limana fo parce que ni bara ni ay ka bi sansro de me bawo bala giri de me bawo bana bi wallahi de me bawo bana bi bonne o di fo ngat kabibite mo malembe ala fe malembe ala kirafe wallahi malembe ala fe malembe ala kirafe gire baro min kala jamana in problème ni mo gire ni ala imamu ke mo mara bay awdi ja kan ya khatle ya famia ni ya me ka manmon nunga baro manmon nunya na manmon nun tlena mo mani tlena ala bi lamne ni ya mi shakna amada tijani radiyallahu ta'ala anhu ala kira modindo ama kira modiya inta ko ka ka bilfini ko ay bala dige ay tasride ni ya me sidna ali mo ba ko ali ala sana al husaini fen bawdu nga zaw ya ala de do ka pembe to dafa nu kuma ala do ma bawdu wa ya ala de do ya ala dum ala bunya min duma we bunya yimine nu bunu fulay inna ma yuridu allah li yuziba ankum rijza ahli albayti wa yutahhirakum tatheera ala ga nabi manga sona mo ala ba ka sufeni no be taxaboma kawsaniya saniyala awere gaw dija uyera yujo nuga jonyaye yujo ala ni bunya min duma yujo naye yamne ni bunu fulay ala ya nyaw bunu
mauma ni tilena ala be ko tile bulu mauma ni jingana ala be ga ko laba jingana ko ka tin sai tilla fi ga ni ma ko ni lafiya lendo mauma be ni ba na me ni lafiya lendo ka so iklenin te isi ka la je watin do atidumi wallahi summa wallahi atidumi naftu min Allah ta'ala inna Allah la yumli lizalimi hatta idha akhadahu la yuflituhu akwala mun to ni la ko na min dima tetla la de bon ya ni yala kira hadisa jireni ayo la ko inna Allah la yumli lizalimi wa la yuhmilu abin mun to ni la ko ngata atatu ne amyon me dunla binde gire ni yana mara mawla na min jigina kawa ko le miskina de ibaro go min do abet limbaliya de ni yanga fama wala de munun be ni na fulubu bulu su honna la war ko bulu katene wallahi rew chamai ini ga wakati su an be an be na wakati su mai be ani rew chamai kayu ku yele ni do adamne kana ke ti fo tu bulu ujigina asige sige ma ta ala ti ma to yode wala yadlimu rabbuka ahada ayudi fo suatu kafila ala tirai akui mati na shitu de ma fi ni mara ba o manya kamo mun be nulu be jamana ko ni be shini mulu ma be kamo bu je wanya ta kamo ga hine ya fanya gire ni kamo nyana ni kamo klina wallahi here chaman babe ala bulu jamana ni ka dimma lima ma ti here mi ko fando chaman ba wa an law istaqamu ala tariqa la asqaynahum ma'an khadaqan na malaka ni maut klina sirba jelin afa amula mi jidman chaman babe ala bulu jidman na pour les jidman do c'est que nous jidman do parce que ça ni ben nous fait anema chamamba de ba alabu chamamba wallahi ni kalmo wotlena ka laje ka baitul malid la kalmo de baitul malid la kalmo de be abi wajibiya kalmo de ka ni min be domina kani kirin du fajoro ejija iko mo wala ika laje am baitul malid la fanta mun be fanta uji ka se ka tu ya famia bon ameka ni kuma fo do ba fo ku ni kuma fo e kan mo ge bon wallahi ni ka min fo nu willa ku jo ni ana ala ka ala ba daire wala ba daire acham badi be ala bulu ni willa do dombe no de ko madiyen be ala fe warti ube o tando na warti khadina de batumna ngato nyata mo la ni adi fe mi mopta itaji bajo milliard de itaji la katida kono ebe i dalme itaji bele do kono ebta milliard wala do itaji wala be jira nyere ba ni ala bala kana min na dala gaide maholo rishana na ndalen fleni je dungu da bi mi diar ma diu mahona mo shita da wallahi adalin fleni woro je dungu do ka botle bolla ka sabbi ni ma biri min di hona mashina do na Allah taala de maholo boya katam mawdula nyoro mashite ko gbe chichi ma ko kana ndo ayinde me kala ne no kapo ate ba makola ate segula ate kulugurula ate kuchalala ate sigasula ibaji ate kata ate kaila ate Burkina la ate Abidjan ate Amerika la ate France la kana ne ni bela koyi kana ne ni bela de amoke mi fo no ikirai kullu asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba ojoroindo inte sara ni mashibulu fa kan bono kanu afana gire man mambaro mawku jija man mambaro ina ala ka jombaw demsina ta ala joya la koy demsina ta ala joya la de ala ni ba ka jombela ala ka fleur ba ka jombela bodu la kana ma de ko do la ka foti la no ko ni kafiri kanu gere ni kafiri ay mushka na ta na ma kafiri so ide dim ya fo ide kafiri parce que yeen na ala ka jono la ima ko ni ma ni ngalunda mala ki kanga kushi bisa bise yiwa boni ma kushi bisa bise gi pour que ko ika la dia jume no le miswa ni ngalo ni ndala kafiri ne bise ngati yela ala sigira de ma ala mo ba ka jombela ala ba ka jombe fe ala bulu flabba malin ba ka jombe yi bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yashau ala ka sibaka bulu flabba selindo yawde ko ala mako ala gilinga ko man dalde di yukridullah ko jonme jurdu ni ala la yawde ko jago fandaire ala ne kala de ga jurdu ni ko fandaire ala ne ko ala mako yadullah mawlula ko ala tasbiga bulufla ko jogo bula ko ala de ga teliga sida ko ala re ko fandaire ala ko mako gulla taidi aku yaw tanga diwni bulu daso ko wallo inu bima ibaro ko ala be dimi avec criar ou avec dimi
gani ko ya fi bacce da o na sai ba da ko ala ya bikire ya ala kira ko man muso mikire da to muso be ko ala bikire no she bi wuro la muso mikire ni muso be ala bikire no she bi wuro la imam nabi yusuf bi fi khadu kasula waqti ako ala ma ko asijun habbu ilayya mimma yadunani ilayhi ako ala muso be kan wele ka tafeni ma kaso ka je ka timaka ne ni ma muso ka dabali ya maka bomba min shi ma de mi kanu ga dauka ne no kana mi ga ko do malu do jina tele ko do malde ngela yani bo ala go ko nuka dabali ya maka ko mi yere ko kasuli mi do kasula muso go chema kan yuzu do kasula yani mo be ni na go ya mi ne ka tabla kasula kasula dem fulana na kilengo anye be chena na mamu nga kiwari afuye nako niko kisukuranna na ufodoro klifla tisa wabake ulugo nyoba kananya glasu kilengo ko bashi fu itala nana ayo ko yuzuma kilengo ko ne sukura kai ne ka globe bisi ka ke masake kilengo ko ne sukura ka buru yenje me ga do ibaro ala ka joni nana kuma ba ko ala ka joni atikiringi ka suku jabi yusu yi demzen fly waju folo ayu fly waju folo de ayi mo fi akuma ko yele ala chamo ala mun fara limbe agodi helno wal ma ala masakile mbi de helno masami karali masai abina ku waju nale sirai ale tasira minta no ya fa ibrahim ka sirai no yakuba ka sirai no isa ka sirai ako foite waji yanga fanga allah taala kile mbi batu ayo fu wakati ni no minula wakati mi asola ke kanga ko amma ahadukuma ako yin ko ma ki sura ka yibiga nzenji bishi ako leso abi ko fe ubini labo katibla ka posu kolola ni mo te wajuli kembo ni wajuli kala madewni mana kan kuma temana wo tura budala bedo jana makono de nashi sona bedo jana makono de sebe mamba ko kibe arazaku wurdi kuni temana shikilin ala ko huwa lillahi asmaul husna fad'uhu bi to ko ne ala mi to nyomi ay mulina ay ma ko wazarul ladina yulhiduna fi asma'i mamu mi ka kanagela ke ne ala to la kun ne ala to ko ti aku mamu mi ka kanagela kala aku ayutu aka nu jati minu ne ne ala to ti jeme sigi kulu wallahu du kulu siba siman sigi kulu wallahu de ka samu wulu nan du ma wulu lan sigi kulu wallahu de ka ha ni ay mali jora ko si de mali jo ko si de jamana jo fo ti jamana jo ni ko si te masale sugura aya ko yusuye to ko ni na fambe mo ma do ajo ni ba don aka jon o de ba don do sugura ka ti dabiri julba bajila kami anye na ka sabe ka bajimi ako kala ne ma ko ta sugura dona be igata ni ba ibe suyin fae woni go kon sugura na abola doro kala ni do akum mesela la ko iftani ako kala mo enji komu ka sugura komu na fo mo ko ta cha to sa kala ni mo ko ka ko kongo na fo mo kala din yi plan of ka sige amanya ko ka sugura kai dabla merni la ko jiji la kami anye na ka so afi kami ka ko kala mo ko no chiraki awle fajabi ako kala mo ko no chiraki ba ayin ma ho min tara da su ko ko kala ke ibaro ayi su ko fa ko kala mo ko ni ma mo ko isla fe ko kala ni ndo yin sige ko nya fa kai mu ko ko kala mo ko no ci ko ayo mi ko ko de ko wajibi ara ko no de ni kun sira na ni ma ni kun na mi fala ko no ko yi ni kun na mi fala atume ko yi an sunai sunna foite ka tema koloshika billahi alladhi la ilaha illa huwa sunna foite ka tema koloshika aslamu an lam bawo ay fendo ta ka wajibi ya yele ka ne Allah ta'ala ce jonga fendo ta ka wajibi ya yele ka ina Allah ta'ala ce mini farda tikile fen meme jonja Allah na fladi do ما يعرف كل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نجون تقولي بما إبي ما تسوداني الله النافلة كم تكيفه بوليو النافلة ديتا دو النافلة واجب أو يرجع نوما أسوأ شوفه كلفه باترا ياك يرجع واجبي شايف محمد لامين شايف الله قرآن بدأ من النافلة قرآن بدأ جل شو منو يا بيقولي كي جوني قرآن شو منو كسر سواتو ما بس وقت ترى قرآن لا
ادي ورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أقرنك أن تقول على كلام فعلى من فكرة ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل يا ابني في الملك الانتقي قم الليل إدلا قليلا ولك الشبه النافع على سناك لانشيني نصفه شو بلافناي كتلاكلين كوي كتلاكلين كلا فيها أو نقص منه قلوات نكدب تلانشلا نيادو كو تلاكلين أشياء إما يكدوني مولا أو زيد عليه ولا نكدب رشو تلانشكا ورتل القرآن ترتيلا إذا كنا نكلم قبل كلينجلي أيج ما بقول الناس أن القالية أولا سبيلا فامي نفهم كان كلين فيك هذا نو دورني ما على كذا Kurang lagi gini, saya aku ala kira aku ambil aku Musa ma Taurat menjadi fangai, aku Yahya ma kitabu menjadi fangai, aku Zakaria ma kitabu menjadi fangai. Masalah kira ma aku ala kira aku ambil nafsi kami lagi. Di baru aku ala kira dan fensi tekeli. Pasal ada dia ada bilang kalau ada kabel kama kono. Ayo aku ini nasi ateli. هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ها يا هذا ده أنا تعال أقول على كلام أقول أنا ليس أقول شو تنزمل لا أقول على كلام أقول إما بعده إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أقول إما بعدهم كأقول إبن شجو ibe studio ni shoot la saba ni la tanga ti la saba na ibe studio pe ni la tanga toga ibe studio ni la tanga ti la tega akon to ko fele fele ni e mo diba mo ibe studio ala kira don de la ko ja ali muhammad mansun na so her mo te no sufe kira ko akon ma nu shati liwa li waliyin illa lilan o mo wali shiga da ko ila ko ya ere ka mo to suno mola da ko ibe la sufe de tu la fara ma de dan me mo atimi do sur la de mi soye do sur la de mi suno mai ay kono fa bashila sa ko tele ko be ka jiba myoka ibe sunu ba dugu mala jina ni zaba ke ya na to wala ko mala ta lagi ni kono fa bashila tu oni so to bile o bola ki pato ha ka jiba myoka ni bashiba ko ni jiba mi no ba ina sunu ba ke ni dugu jere be ni zaba ke eh so ne ka wurdi ka wakati temana abet ne ga ke parce que yiminta shana khalifa أنا تجربة كوما أخوني لان جرا كم سير لاشان خلفا كوما قد منينغا كم سير دمي أتدوني جري مانغ سير درون وقد رغاي سوما سيتر 11 يتلفناي 11 ويتلفناي شو لفنا ويدي سيتري شو فاهم يدي سيتر دي كم سير دمي مالا ناي فين تقفل الشركة وكويرا أبو دين لما دون الله تعالى شو لرو لرنيه لما يباسوا رغانينا شو لرو لرنيه لما iba so abanya bo fawiye dun kalanga dun ne bu dun kalawri lawo ne ta misilla yi den tigam ne no fe na tra misilla abina to ga ko ni ne faga barayo ne ke dun na tawa ta tari na mata ta dan adini ai faga salam la ala jun ni insha Allah yuga jun hadi ta ira Allah nishi Allah ka ala batu yuga jun ni Allah ta'ala so fe bi ala bulla kana dara madima aya be duma wuri waliyai أنا بلوين هنا إحنا شام الله وربا إحنا والله قال شنو يا وربا والله سيلا كمان بكم يا سوني من بلو بدلا أنا قلنا لا سوني من بلو بدلا بكم يلا سوني نقول أبو الدنيا نيجي سوي أبو نجوم نسولي ndo fajiri seli bani ono aso kan wala sana dalin bi barawuli kan wala so ndo la kan wala sana di kan wala sana di on ma turba flabe an fa roba shmara to ni ana doja lay flabe sa no wala ko kan wala sana di wala sana kan padi ubla atatna wala ga shoyi kitabu kala gausu silabulu longo ya to wala ko ta fali ko adu sa ci be san kono sangono kana mo so la ufa so la ku bla kata kana wala sana di fi o kana wala sana sunin jorode ndo bora fajiri sid banunu na kana wala sana fi ubuga boro ke modam do bala sharia ko ko doyi ruga sharia ma ko kana wala sana yi ko da ko afama ko ablay mangale ako jombe ala bu non ko Allah
wallahi bilim bu no ko bili mangani ko kuru atla be tamam bari fi def ko xawo ida bili ko xawo be bu la ko soxna bu bi sumna du kan doni ana sori ndondo bi resina mo fushi la ilaha illallah muhammadu rasulullah wala mu ma jiye jate mi jiye dro jiye passager de mesra mi jiye dro jiye mesra ni ya te mesra ni fenomene ana e fi min duma ya be di maudima ya be dala ka doma mawku yira na fanai tabara ori ana fasale ori ana fayege ala be min dima ko di mama mbora ka shi ta shi sa sisa mo wura tan ngelena dumuni te dese jite dese foi te dese wali me ka bo jigine mi ngono ibado abe ka bo ala de ka jigine ngono de wallahi khadainu samawati wal ardi tangulu blan duma bulu blan ko nege duma gadi akonege duma ala bulu sanu kesu ala wari kesu akonege duma ala de bulu ni ma min jara ya ba akonege dindima atala ta tuni ngadi afu itala toro wallahi mawye na ko ci ala madlani sha Allah mahamini dunyere abada ba tigi de bulu o joni Allahu abati ki bolo joni ala kira abana so imbejo ajara maya bejo amoja maya bejo na sala ya tika bobe cheka buyi kata bebo anana jojo to la min cheka inga tena korolenga na ala ta bege Allahu akbar na ala ta bege ko jefembe gire fembe be ala di buru abe ala di kake mais ma di ba iya da bin ya sha ala maka ala diri ala ba ji maka wuli ka tasi ma do ma kasa ala diri ni ga den so amma ta ku ya ala ku ta di ka ala diri ka den so do ni ala ce budi wasilai kalmote abin nan shi mai nashi da kalmote ai wa kalmote da to ta abin nan jon to sai ala to kira ko ma ko khudh min alqur'ani ma shita ma shita Allahu akbar ko sabuni ya ala ta gatma kan sai ya salini abai min like qur'ani ko min jari ummi da baraka ni Allah je duro ne kan da ni wari aya min qur'ani ko me ibu sebe ito do fayna wari aya iza wakati wari aya Allahu akbar ni mo mi se iza wakati ase bi kon to ka sebe abi dans le monde c'est des nous le message de mon bombe parce que bi jena tige ni je ta kala bi joni ala ce hijabu jana ko jire yace wallahi ala te fambe bi jurun ci ala mo de fiye de men ngana ala kasu ka timo ko ngulu fle ni zemeta na ala ce ga jaka te me sangulu ngulu parce que ala ko ko ni jonga sunga te me sona ta juru ka jurun ke me ka sonta ni jonga sunga te ba pour que ma wila ta jabi hijabu mana ce ala kuta da hijabu in be bare min ba shi mana wala kandu akana ya zaku wudi ka tuni ngane akana nashibo de akana ubebe nashibo urabo dula ubebe nashibo barkon si lentu bu ku bi ya si kala ka to akono ala ka Qur'an ka daba wa idajiri ha idda be ka kuma fo kuma ni ko da halinti ibe ka ta ko kilitari mo yere waju ita kuma do boida o yere haramni ko kuma yi kama sika mino kama kemu no ala ko suma sanan wakati be ko ta ko ga ala to ko sire jongu mo godla no ofsa ga harami ma do bi jo wulu ka ba fo ma do ko ka ko ala ndiri ala dindi ba so fini ba kana fini ma sanu kem ba ko o haramni a jole ni yurumna abi so mi mono o so o armo do nga hakeba la ha أنا نبرة الله بنا فرجني شاعر لخبخنا إن شاء الله مني أول ما صن الله بمنها أبا من ما بيترونا كادوت لما قتنا أبا من ودي ما من الدور بكلم على ده وتقولي ما هو بيتلا لو هبقى برا قولي إيه برا قولي أنا ما جوسي لا توبا أقوله نادي حرامون حرامون تياك سكري لا يبدأ دقن لا يمي لا يكون أبا فنون أتفاقنا فيه الثانية سيروما الله برو parce que ala ko ko fɛn fɛn tɛ bɛn o y'o bɛɛ tun ye a ko mun ka di n ye u y'u kun tunu de cɛ rɔ a ko nin ye nin kɛ baasi t'a la nka taa i tɔgɔ dɔn u y'o bɛɛ tun ye sariyatigiw b'a fɔ olu ma ko subahatu
nin fɛn in a dagalen don a bɛ na fɔ ka boisson dɔw bɛ yen sisan u b'a fɔ ko 0% d'alcool silamɛ ɲuman t'a min pourquoi 0% d'alcool munna a bɛ sɛbɛn a kan parce que a dɔ bɛ yen alcool b'o la o bon sisan ne ye kana bolo tɛmɛ bin ɲagaminen ma dun alcool ma ma e tɛ se k'a fɔ ko u y'i janfa wa n'i ye 0% d'alcool yɛrɛ to yen siɲɛ kelen bon o de ye subahatu ye i ka min ta tigɛ tigɛ dɔrɔn k'i ka min ta min a banna min de bɛ ala ma dɔrɔn o de min min de bɛ ala ma kanu kɛ yɔrɔ min taar'i ma wajibi ta ye ala jɔnw kun b'o cogo de la u y'u tigɛ ka bɔ fɛn bɛɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ an ka zawiyaw lajɛ sɔgɔma kalandenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ an b'an ka zikiriw da an b'an ka wasiw k'a kɔnɔ an b'an ka tew min a kɔnɔ an b'a minɛ zikiri de an b'an ka majilisiw k'a kɔnɔ an b'a kɛ ni jumɛn ye ala ka jɔnɲumanw baro jɔnɲuman minnu bɛ yen n'i y'u baro lamɛn n'a u baro yɛrɛ bɛ courage d'i ma i yɛrɛ ka se k'i cɛsiri n y'o de f'i ye Jibril Dala bɛna fatu wagati min hali tɛmɛnen n tɛmɛna kan a bɛna fatu wagati min a ka wolo kasira a ka kɔlɔsi kasira a y'u ɲininka a ka seli tapi a bɛ seli tapi min kan saga wolo min kan n'a bɛ wuli ka ni kɔlɔsi min ye u kasira ko karamɔgɔ ayiwa e n'aw bɛna fara a ko k'a y'aw ta di ko ni n'aw farila n bɛna o di maa ma maa min bɛ se ka n ta ɲɔgɔn ye fo n'a ye n da sinon a tɛ dɛsɛ n na fiyewu. a ye nin de fɔ kɔlɔsi ni seli tapi. la ilaha illallah. maaw tɛ kelen. alimamigijo n y'a mɛn ale fɛnɛ segu a bana n'a ye bana gɛlɛnba dɔ kɛ a denw fɛnna kunna a ko n ma ko an tɛ fara ɲina a y'aw hakili sigi. k'a ma se fɔlɔ. a ma se an tɛ fara ɲina a y'aw hakili sigi. n'i y'a ye bɔtɔ e taamatɔ bɛ bɔ ka bin i yɛrɛ ma i ɲinana ala kɔ de o. i tɛ t'i yɛrɛ ɲinama. walayi i tɛ t'i yɛrɛ ɲinama ala ka jɔn tɛ taa yɛrɛ ɲinama walayi. sanna kalifa ye sogo dɔ kɛ a kelen ka sogo kɛ min kɛla a ye kalandenw wele dugu jɛlen k'u lasigi ko n ye sogo dɔ kɛ n b'a sɔrɔ a k'a kɔrɔ fɔ n ye a ko n sugura kuranɛ aya la kul ma kuntu bid'an mina rusuli wa ma adri ma yufalu bi wala bikum a ko n sugura ni kuranɛ aya la so n b'a fɛ a k'a kɔrɔ fɔ n ye mi y'u miiri mɔgɔw kan t'a kɔrɔ dɔn a ko ayiwa ko ɲinan y'anw ka ala jaabi san ye ɲinan y'anw ka ala jaabi san ye. ni ninnu mɔden taara kɛ k'anw ye suna ka taa suna wɛrɛ ta min tɛ ala kɛra ka suna ye ninnu mɔden mana t'o suna ta walima alimamigijo ninnu mɔdenw mana taa suna wɛrɛ ta walima an kana wula fana mɔdenw n'i y'a ta k'a lajɛ ni jɔnba sa amala ka jɔnba minnu bɛ yen ninnu mɔdenw ka taa suna wɛrɛ ta min tɛ fa ka suna ye k'an ye tiɲɛ de ye sisan olu ye mun ye o tɛ sitani denw ye o ye sitani denw ye. o sitani ta de ye ala sɔrɔ de adamaden fɛ i kelen k'i ka réseau to ka i ka réseau bila ka taa tugu mɔgɔ la i ta ma tiɲɛ i ta tiɲɛ na dɔ nana mɔden dɔ ye sisan a ma lafiya a ko mɔden bɛ bi kuma bɛɛ k'a bɛ bɔ ka bin a bɛ bɔ ka bin kuma bɛɛ binibana de tun b'a la binibana o de tun b'a la a fitinin a y'i bolo da a kun a ko nin tɛ bin bilen a dan'o ma a ma foyi f'a ye ka tɛmɛ o kan a y'i bolo da kun la a ko nin tɛ bin bilen a ma bin bilen dɛ. gire waliw bɛ martaba min na ala bolo n'an ko k'an b'a fɔ ka taa danna a bɛ ɲini ka giriya kiraw ta ye waliw ka martaba waliw jɔyɔrɔ ala bolo a bɛ ɲini ka giriya kiraw ta ye Seydina Khadara ni Musa ka baro lajɛ ani ala ka rencontre fɔlɔ Jibril tɛ yen mɛlɛkɛ tɛ foyi tɛ yen ala yɛrɛ de kumana a fɛ ala ka kira ala kuma ɲɔgɔn don yazun don cɛ duuru min fɔra k'u ka fisa cɛ bɛɛ ye Musa y'o cɛ dɔ ye Musa kun ka di ala ye dɛ Musa kun ka di ala ye dɛ a kun ka di ala ye dɛ ala kun bɛ Musa fɛ dɛ walahi mɔgɔ min bɛ mɔgɔ jɛnɛminɛ kun don parce que ale de kun bɛ ala ɲininka kuma dɔw la a ca kun ka gɛlɛ ala la a ka maaw tora ni bato ni maaw bɔra ko ka maa 70 ɲini maa 70 min ɲinina n'u bɔra k'u ta n'u ma tora ni bato ta ala deli k'olu ye ala ye maa 70 in faga maa 70 in fagalen a ko ala ma ko n'a kun y'i jɛ e tun b'an bɛɛ faga sanni k'an nabɔ yan'anw ka bɔ ka se e tun b'an bɛɛ faga a ko kɔnɔbaliw ka baara i b'an minɛ n'o ye ala a ka tobili kunna bi n'a faga la sufaw min na kɔnɔbaliw ye baara min k'an cɛrɛ i b'an minɛ n'o ye a ko nka taa ala nin ye ka balaw de dɛ i bɛ maa sɔrɔ ni maa min y'i jara i bɛ yafa maa ma ni maa min y'i jara a ko ala an bɛ yafa ɲini
mam mi sakani fa alay mam mi sakani fa alay agora mam fiki kan fa alay ala me fiki agora ma ko mutai sakani لم تراني ولكن انظر الى فإن استقر مكانه فضوبت اقول لك كلنا الناس لك تراجع لا طي ما ترى اقول افسق بيبنيه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ومن عليها 5 ايام نور من مثله فيود كلك نورا فسر موسى ايضا نبي موسى ورقت باكل مغطوق اخرنا كنيا بلا وقت اقول له سبحانك اني تبت اليك اقول سنيا بي انا اقول نتوب لك ako ni mun fula nga mawjero ala ko amako ako Musa ako ni subani ni ngachidi hadi inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ni ibla ikamawnye ni ngachidi hadi makani fakuz ma atituka ni minni mu'mine wa kun min ash-shakirin ka ala barakata bagadron abana dawma dron ni ay jafara ni ajana ni redi daga fariana bo Musa ka jafariya ala la kasin digiri ma naka da ala kasi haja mi ma ako Musa ma ako mina ma do yilla wi kama baso Musa ay wajuru ke ban sa ko mo tim ko Musa ala ko mo be mulo mini kama ako so fana ta jigata na tumi bro ba ibe jongen so ay a willa jigata le to duna jigata ji narul hayati jinje da jigata na bulo ronga ay sinna khadra subhanahu khadra inoyi ako khadra ma khadra fu khadra Allah mine ako walika salam ya nabi bani israila Musa ibn Imran ako kishibi ma ya nabi ma ko be dawo nabi ma mi Musa mi Imran na denge ako ma go yendo to ako masami chimo yikuko ni yani kana Abubakar Salu kan min willaka bo bayangara kana sha mallafi nya fi yitemeni a willaka bo bayangara ki kuna sha mallaka ya kumbe nyoron dundala fini ni bala shana ya kumbe no fini ya ire kana iri kana mi je kana sigala shi kana siga shi ne kana siga la shi masami chimo odi ikufonye mun ya me kama ko mun foni abi man ma mun foni sana ka wara mun foni ni mun sana ko yi sha malla yeredi parce que ibe wuli kana yin da ni ka biya mi nan wono yin nana ibina su atunu ka yire maji ka beima Boma willa sha malla bajena abbe majini nana ma sha malla wunu naso sha malla yire ni bu majini kono kuma mfembe ni ko tanana ayi ku ga noyi ni ga karande ni manjira ko ta kanyere yiranna ni bita idu bita ina karande ni nana femin bi sabali i glaki frakoga bi ngo o tabiadu ila ay dukbe sha malla de tere muloyi kamina fu je kun ni bagon do ala hada sama haydara la ilaha illallah sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima min fi ibado gire nala ibn yadi mama ira tato ni ma do bi dasirama dimina dasirama ako kuma na ko ulu shamalla qawi muni ke famawla wallahi la ghafla yaro malla kada nyoro mala ghafla yaro malla wallahi summa wallahi duba kilimbe ala ti ati fiu ala ti anu wati min bi jinda bayna duba kilimbe ala ti misil ba kilimbe ala ta ko amani misil ba dinu masjid dirali ala tan ni masjid dirali ko ha أي مسلم فوق أنا مسلم هنا لمسجد الحق وأن تقوم فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين أقول لك أنا بمسلم هنا أقول لك إيه كان بمسلم هنا أقول مسلم الناس بس ما بدا على إنسانك أقول لك كيف مفروض جو مسلم هنا أقول جو مسلم هنا جو يرسانيا سلام من مسلم هنا على بيوم أقول إيه مذهب دولا إيه كتاجر ديكا تقولي كلي iyo ka mazabu de kala ma je mazabu be kala ala ka toni de ko ka de do tabuni kila wono kono ko mi wuri do ka te bo kono ala be wa ala ko ala bla min ngile wono ako ala ka ba ko ka ka ma jom muslimi wono ka ma jom muslimi no ki muslimi kono muslimi nasi basema bla di ala insiraika ako chowo muslimi kono chowo yela ko yu yela sanya wallahu yuhibbul mutahharin ala bi ma samuni fe ma mu yela sanya ala to e norodi ni be ala kusuma ni diskun norla nore ni be bangi kene malala ni nore ni bangi kene malala ala ma diu modi ni mo ya ibaso o nore ni bi ni bali ka bo fembe ma adi bali ka bo fembe ma chofin manja alai adi bali ka ba bema
abi la saliya ki yeshini bo diema abi courage dima ki nyashi alama wallahi wali ubu kodon wali ube ba don ko be jo ubado wali dukini yira ngali kono minchi lelo seguta barawulita takonfe a dukini fo minchi lelo ka fogo shirasi dunu ta duko akira minchi lelo ala dugu ga dula ja kele ma ke wari na ala bana mala pour ga ka da ke bliss ma ka boada la abi wardo ni na ma mu wari here badi wari here ni ala dona ide ni mala dona jana ma di wuro parce que ata laba jana ma di la ma ma ni ala yison donc ko femi bi bulu jana bi do de ay ma dunga ko yin ya fanya ni maa min kɛra waritigi ye e bɛ se ka wari kɛ don ala ko da fɛ ni wari kɛra e tigi ye ni maa min kɛra waritigi ye ka sɛ waritigi de ye ɲinibaga min bɛ k'a ɲini o dɔ bɛ sɔn diɲɛ baara bɛɛ ma n'u nana sɔrɔ wari sɔrɔliw fɛ karisa ye wari sɔrɔ a ye wari sɔrɔ i jija wari ka n'i sɔrɔ dɛ n'i y'a sɔrɔ i jija i k'a don ala ko da fɛ dɛ kana sɔrɔ wari k'i sɔrɔ ni wari y'i sɔrɔ i bɛ wari ka jɔ ɲini n'i kɛra wari ka jɔ a b'i lagana tasuma kɔnɔ ka baro kun cɛ alambijo sen la ngawsu bora ibaro anga sorba na lo mi nyoto na muti do muti ga ya me ko smada ni albambe la bo smada ga ta wadi luke ga mi sidila atere ga do me ko basila afasula tisa ala tala hine basila in anga mo la sana wadi dimso do ko furle mamo basila una na fa kwa kosmala von motika ko ga kikata wajulu ko ga misla basila fa ko cheka ale sakana ta ko zuru mutaki ndudu le basila fa ale ke ko be undona ko kosmala ko bola bila kama ako ko ai ta dit da rosi tata rosi ko jama sikiro ko kontita di tabu kontita ntita bintita sini aw e dai do ni ndadwa tabu ko me bala do la kontita asalamu wa kana dada almami sikiro do kere da gorwa abu ismail kuli kata Allah na ga bole da koyi ako tata abu na me ko ta ko ne ko te kuli kata wallahi redi dabe ka fonni da almami ma ko ta ko foi da Allah la ilaha illallah ni mami mati ni bla chawsele yoro ha wallahi bitwala ma chaman baturala ukona kuma kasro mati ni sira ibake ni mati kana bla chawnya de wallahi kana blonye alami ko ta foi dala ale willa tara wajulu ke ba odo ale tara wajulu ko sufe wajulu ma ama basi abulo kwa ale nana dugu jele do fa ko do ka ma ko yan ka obi tijaniya de kan ko bi ni tijaniya ko ngoli ale ko ha wa tu sufe la wajula ale ko ko pai ko suina ko mina nyere yirula ko su to ba tara wajulu ake wajulu tube ka ma dugu la bo dugu jele ya ni na ka balma muso do kumbe mun na kana sakati bele da ma so ma ni willa ga so sakati bele ci dina dala ko ko balma ga ko ina mun ne bona ya ko wallahi ko ina mun ne badi bona ya ko ka dole ke balma ne ko wallahi ina mun ne su go bona ya ko da lamun ma fa alaikum tadale ya lamun ma fa alaikum tadale Allah mi gijo sen la ni ga su be nyofe fa mo ye tugal ma takal ma ni sekre ni jomari sa kuba na msama ko su bora ka jenne ka agushi ko sube hay fa mali gushi ko su ne kabla mo kabla ngira jumo ngiri kono ka ngira so hada amma min ta sira da non sube kono na dale no go su dala ma ka do dan tan su mu ya de wa janya de wa sigiri ma sai giri ne ka ka ba da ka ka bota wallahi chobi ta na ali chobi ali ala kan na panu wala mai anyi ala te ala jo nga baro mo min babo akanya tigere ma mo mun mala me parce que il ga fen la me fen mi na sege sege lindo adonno ka ko chendo abaro kan ngo mo wi ni qur'ane laje qur'ane to ni ka bla fen da madodi ka
Qur'an yerbe halala wala limba kono haramu wala limba kono aya mun kiri benino olu wala limba kono aya mun nyagamini olu wala limba kono ni soja ba kono baba likan ba kono kisa ba kono wajulu ba kono ntalimba izzatun qissatun masal ntalim ba kono wajrib lahum masalan wa intalimni kisa mun ba kono kisa julimni لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى بروكان تكانيا تكان كوفيري كيسا من المكان نكون أشيد بروكان أبكرا دانيا لك لا لك أقل سين موما أفولا ديكا فعلا كده كلا خلا سين موما مولي فيه دوغو دانفين بكا تليكلي باتو كي نبيل إدريسي كا تليكلي باتو دوغو دانفين بي كا باتو تليكلي باتو يعني كا تليكلي باتو la turu dira turabu dira lile turabu adira lile Idris ka don ne turabu yi anu de bokene ga enne afo shi chama kam na turabu kala ka don yi re kun la jala shufe ni dugu jira ka sarkabo fo itala ni man na ni fe kaza ma fe kan ni ku imbe ngulo oke nyame ti sigi dala ika ta so ida ika akati kun la je ni tilara ika papier ku ga ableikum kerefe na tigi fena khaladu ka kam ko baye kana iya rabla da zama lade abin ya fi ne wani faye tanzani ba wani gele je gan saragain kana su babu ga saraga kira ko ma ko ma'rifatu kulli shay'in afdal min jadiha je dunya ko ta ku fiye ni man da ni ma ko me ko ti ba kala ni ya kala na ya chila abe bashi ni itno donwa na ya fiye ko bo ni ke ko ti sikimne atno fi na fiye wa don na alman maliki dinga ko ni wuluden balgo la kiba don to di ako kun ta do ako ni ya jole dum ka wuro ko ta kan jengene siri ku ya balgo ali don tewa kino be na gato la hadabi kele ga domi aya ka hakid nafo salman al farisi ayina ako ya rasulullah ako ni wahiye wa wal machega dinado ako ni wahiye ako chega ako ni chega dinado hakid nado ba o kai ni ama tafo o de nan dinga fi khanda ki mano de la te pendo iche ngata ni ne to akati tende o inga ludi ekele ma be donwa ebe mundo iye mi kele bode do mo fune mi kele bode do na sawle marfakala mo marfan umanya ni mo mo chibi umanya gedla atepana ni ebe mo bulita ibi ta teku sisa eri saba ise ni bulu ise nse kata dondoni ha ibe kene ya wa ina temene mo bulindu banda be sobla ni ala kana nganju samoyi bo ni ni takala je ala madi ala kana fi amani na Allah ta'ala fe ala kana fi ni ma fi na kaba ibe fi ka bo to fe tuna jatra ibe fi ka bo afema iba be diblaw parce que mu'mini lafli doni min milaw de bin lafli wa adallahum Allah ala yamin an yu lafli doni min bula ila de ibi lafli la ni ka dondi ila ka dondi bi lafli mu bi lafli ila ka dondi bi lafli ni je ta kala je ajin yare be kala bidayo masa bidado bi bidatan ni be cien kashi te cien iga cien ni na bula ita se mauka tasira yele mun yubulu ni ka tasira moy in na ko shite cien ko be bidaye abe mushriku ala kan shi kan tan ala ka yare kani gira ame do ke ni na ala sona kani na ala fe ala ga juma wala ira ana chama nga ke no feta gire ande senga ga ande ba ofu kusebe ana manyuma no ala kula ine mun kana ala ga nyeme buyela nya ina ala fe ala ga nyeme mugadam demu no ala ga nyeme wala ala ga nyeme kalande una ala ga nyeme kalmaula nya ina ala fe kalande shot yani ga kalande me fanfa ala ka barka do bela isi yoro ala ka barka do kilingirin bela isi yoro ala kira rahma qasu allahumma salli ala muhammad salima Manyuma baro do ko juma 20h pile 21h30 alhamdulillah Amadou Jara madan Darame ambafo we mama Darame ambafo akani dakurunya dama doina shuina anga ni baro konna la noy manyuma baro anya safina tusada shuina abatun awilla alhamdulillah mama Darame baro akira wasai alhamdulillah amba refu ka wale nyimando ka fulika kerengere ka takadu nyari la zabe abai konna la ka fulika ka lati bwa karima ukofe shegne kalfa ka Daramela befu ka befu shuina angani sigin konna la alhamdulillah no temena ka buino alsa kala doni alike emission manyuma baro a groupe benno ni mamme fagale groupe inka ni ya nwele
yɛlɛni bi kɛ cogoya min na a bɛ boli boli cogo min na n'ala sɔnna ma an n'o las'i ma groupe in kɔni bɛ yen nɔ a sigilen don ala ka maa ɲumanw tɔgɔ la maa ɲuman bɛɛ kanu b'an yɔrɔ maa ɲuman bɛɛ bɛ kofɔ groupe in kan k'an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ 75 40 91 99 75 40 91 99 75 40 91 99 75 40 91 99 أما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Shara